جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فیض فیسٹیول جو ہے وہ ہو رہا تھا، بلکہ جس میں انڈیا سے جو بڑے معروف اور نام ہیں، رائٹر ہیں، لیرسٹ ہیں، جاوید اختر صاحب، وہ آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نصرت فتح علی خان کے اور مہدی حسن کے بڑے بڑے شوز کرائے، اور لیکن پاکستان نے کبھی لتا جی کا شو نہیں کرایا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 26/11 کے حوالے سے کہا کہ وہ جو لوگ ہم ممبئی کے رہنے والے ہیں، تو ہمارے شہر میں حملہ ہوا تو وہ لوگ کوئی ایجپٹ اور ناروے سے تو نہیں آئے تھے، آپ کے ملک سے ہی تھے۔ برصب یہ بات آج آپ سے کرنی ہے کہ یہ پہلے سرکاریں بات کرتی تھی، تو کیونکہ سرکار بات کرنا بند کر دی ہے، تو اب جاوید اختر صاحب کی یہ جو بات کرنا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ ایک تو کبھی ہمارے لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، دوسرا ہم نے کبھی انڈیا سے کسی کو انوائٹ ہی نہیں کیا۔ یہاں پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ انڈینز کی جاب ہے۔ تو کیا پاکستان ایز اے سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ انڈیا سے کوئی بندہ نہ آئے؟ اور اگر آ ہی گیا ہے تو اب یہ بات ہوگی، تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ باتیں تو انہوں نے بڑی جو ہے وہ سچائی والی اور حقیقت سے مبنی کی ہیں صاحب۔ بالکل صحیح بات ہے جناب۔ اصل میں اس میں جو بہت امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں جو نئی ہو یا عیب کی ہو انہوں نے۔ یہ باتیں تو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر سمیت جو ہے، اور پاکستان کے جو منسٹر آف انٹیریئر اور ڈیفنس منسٹرز وغیرہ جو اس پورے پروسیس میں انوالو رہے ہیں انویسٹیگیشن کے دوران، جو بمبئی کے واقعے کا تعلق ہے، تو انہوں نے اس پہ بار بار جو ہے وہ بات کی ہے، جس پہ پاکستان میں ایک کنٹراورسی جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی۔ نواز شریف پہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا الزام جو اپوزیشن لگا رہی ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ آدمی جو ہے وہ یہاں سے گیا تھا جس نے بمبئی اٹیک کی۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جاوید اختر کی بات ہے وہ تو پھر انہوں نے اسی بات کو آگے بڑھایا۔ یہ نہ کوئی نیا الزام ہے، نہ کوئی نئی بات ہے جس پہ اس طریقے سے بات کی جا سکے۔ لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے جس کو عوامی سطح پہ ڈسکس ہونا چاہیے، اور چونکہ آج بھی پاکستان میں ایسے کروڑوں لوگ ہیں جو اس بات کو جو ہے وہ بہت بڑی پاکستان کے خلاف کوئی کنسپیریسی تھیوری سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بمبئی اٹیک میں پاکستان کا کوئی آدمی انوالو تھا، اور یہ بہت بڑی سازش سمجھتے ہیں۔ اور اس حساب سے آپ کو پتہ ہے کہ کہیں بھی کسی محفل میں بھی آپ بات کریں تو آپ کو 2-4 لوگ مل جائیں گے جو اس کے خلاف بالکل جناب جو ہے وہ ایک پوزیشن لے لیں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انڈیا کا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ سوائے پاکستان کے اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بم آ کے پلانٹ کرے یا پھینکے۔ چین کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور چین کے حوالے سے دنیا یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ چین اس طرح کے نہ زندگی میں کبھی معاملات میں پڑا ہے اور نہ پڑتا ہے، اس کی ایک بڑی واضح قسم کی پالیسی ہے۔ تو اس کو جب آپ رول آؤٹ کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہوتی ہے انویسٹیگیشن کی ABC۔ تو وہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون ہے جو یہ بات انہوں نے کہا کہ سوڈان سے کوئی نہیں آیا، تو کیا کوئی افریقہ سے آ کے تو انڈیا پہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ برصب آپ کی تصویر بھی لگا دی ہے میں نے جاوید صاحب کے ساتھ چلیں سر۔ جناب، تھینک یو، بڑی یادگار تصویر ہے جی ان کی۔ تو یہ جو ہے نا یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے لوگوں کے ذہن کلیئر ہونے چاہیے، چونکہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان انڈیا کے درمیان تعلقات درست اس لیے نہیں ہو رہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کیوں ہے کہ ہم اس طرح کی کنسپیریسی تھیوریز کو جان بوجھ کے فلوٹ کرتے ہیں، اور ان کو پھر اسٹیٹ کا ایک سیکٹر اور پاپولیشن کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ اس کو آگے پھر سپورٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو مسٹرسٹ ہے یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اور زیادہ بوسٹ اپ ہوتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تعلقات اس طریقے سے ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ پورے طریقے سے
ایک دوسرے پہ اعتماد نہ کریں، سچائیوں کو تسلیم نہ کریں، اور سچائی کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب انڈیا نے آپ کو کوئی انٹرنیشنلی کوئی دہشت گرد تو قرار نہیں دلوانا نا بمبئی ایشو پہ. اب اس پہ صرف یہی ہے کہ اس سے آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا کہ آپ بھی اس سچائی کو تسلیم کرتے ہیں. اس میں جو کہنے کی باتیں ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ جو اسٹیٹ کر سکتی ہے، یا اسٹیٹ کے خود ساختہ ہمدرد جو ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ جی یہ جن لوگوں نے کام کیا اس کے پیچھے ریاست کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. حالانکہ ریاست کو بھی اتنا زیادہ بینیفٹ ہم اس لیے نہیں دے سکتے. گزشتہ 4-5 سالوں میں ہمیں بہت تلخ قسم کا تجربہ ہوا ہے کہ ہماری اسٹیٹ کے اندر ایسے ایسے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کل جو پریزیڈنٹ نے یہ الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا، اب اس کا کوئی پیرامیٹر دنیا میں کوئی اخلاقی کوئی کسی قسم کا موجود ہے کہ کوئی آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اسٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ کوئی خود اٹھ کے کوئی وہ کام کرتی ہے، بلکہ اس پہ بعض اوقات انفارچونیٹلی ایسے لوگ آگے آ جاتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے، جن کے اندر اپنی اس طرح کی کمزوریاں اور اس طرح کی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، اور وہ اس کو ڈسپلے کرتے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک دم یہ محب وطنی نہیں ہوتی. محب وطنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ برائیوں کو، آپ جو ہے اپنی غلطیوں کو، اور آپ تاریخ کے سنگین ترین قسم کے جرائم کو ڈیفینڈ کریں. یہ محب وطنی نہیں ہوتی. یہ اگر محب وطنی ہوتی تو آج جرمنوں کے لیے سب سے بڑی محب وطنی یہ ہوتی کہ وہ ہٹلر کو ڈیفینڈ کرتے. محب وطنی یہ ہوتی ہے کہ آپ سچائی کو جھوٹ سے الگ کریں اور سچ کو ساتھ لے کے چلیں، اور کوئی بھی اسٹیٹ جو آپ کو سچ کے ساتھ ریکنسائل نہیں کر سکتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایٹ فالٹ ہے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان کی جو ہے نا، یہ انہوں کی نئی بات نہیں ہے، بڑی صحیح بات انہوں نے کی. یہ اس کا ایک پہلو ہے. جو دوسرا پہلو ہے میرے لیے زیادہ فیسینیٹنگ بات یہ ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے اس میں کہیں اسٹیٹ انوالو نہیں ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معصوم قسم کے سادہ لوگ قسم کے لوگ ایک پوزیشن لے لیں گے کہ وہ جی جاوید اختر صاحب نے یہ کہہ دیا. اب اس میں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو اوور آل سوسائٹی ہے وہ ہاسٹائل ہے ٹوورڈز آرٹسٹ، اور اسپیسیفکلی جو سنگرز ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہسٹوریکل کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ڈوم میراثی پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، اور اس کی نسبت انڈیا میں ان لوگوں کی پوجا کی جاتی ہے. انڈیا میں اچھے گانے والے کو وہ جو مشہور ہے نا کہ اس کے گلے میں جو ہے بھگوان بولتا ہے، ایک پورا اس کا ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے. تو اس حساب سے وہاں تو فنکار کی عزت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اوور آل سوسائٹی میں ان کا ایک سیلیبریٹڈ قسم کا جو ہے وہ رول بھی ہے، لوگ ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. پاکستان میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی یہ جو ہے کوئی میراثی ہیں یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، یہ صرف کوئی پبلک کے ایک سیکٹر میں نہیں ہے. جاگیرداری جو مینٹالٹی ہے، فیوڈلزم، اس کے ایک اپر کلاس میں یہ چیز ضرور ہے، لیکن اس کو اسٹیٹ نے بھی پروموٹ کیا. اور اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اگر ایک ایک کر کے گنتے جائیں تو بر صغیر کی تقسیم کے وقت جو بہت بڑے بڑے فنکار اور بہت بڑے بڑے اداکار اور گلوکار اور ادیب اور شاعر اور اس طرح کے لوگ پاکستان میں آئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے ایک ایک کر کے تو واپس جو ہے وہ انڈیا میں بھاگ گئے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جہاں عوام کا ایک ہاسٹائل قسم کا رویہ تو اپنی جگہ، لیکن ریاست نے وہ کام نہیں کیا جو ریاست کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ریاست کے اندر بھی ایسے لوگوں کا قبضہ تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں بھائی، یہ تو انڈین ٹائپ لوگ ہیں، ان کو جائیں وہاں گانے گائیں ڈانس کریں، ان کا پاکستان میں کیا کام ہے. یہاں تو ہم جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور چپاتی کھاتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ کام ہم تھوڑا ہی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے کنسرٹ اور اس طرح کی چیزیں. اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ شاعر لدھیانوی سے لے کے ایک ایک کر کے آپ لسٹ بنائیں 1947-48 سے لے کے، تو ایسے بہت لوگ تھے جو وہاں سے چھوڑ چھڑا کے آ گئے تھے. انہوں نے آ کے یہاں پہ زندگی کا آغاز کیا، اور بعد میں جو ہے وہ ان کو ایک بہت ہاسٹائل قسم کی سچویشن کا شکار ہونا پڑا، جس کی وجہ سے وہ چلے گئے. دوسری بات، اب ایک نیا جو ہے جدید سوشل میڈیا یا جدید جو آپ کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں یا ایک جدید جو ماڈرن
यंग जनरेशन जो आगे आई है उसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। तो इसमें मसलन कुछ लोग हैं जो खुल के कह सकते हैं जी कि शाहरुख खान हमारा हीरो है या अमिताभ बच्चन हमें पसंद है या वगैरह वगैरह। ये चीज़ भी पहले इस पे भी आप पब्लिकली बात करने से आपको खतरा महसूस होता था कि ऐसा न हो कोई कहे कि ये जी कैसे कहता है कि इंडियन जो है जो हमारा दुश्मन है वो हमारा हीरो है। तो ये जो तब्दीली आई है इसकी वजह से ये तो होना चाहिए था ना कि जो इंडियन मसलन लता का उन्होंने नाम लिया। पाकिस्तान में आपका इंडिया में जो छोटे से छोटा अदाकार या सदाकार या गुलकार या जो भी फनकार जाता है उसको किस तरह सर पे बैठाया जाता है। वहाँ पे उसको चोटी के बड़े बड़े फनकार उसकी महफिल में शिरकत करते हैं, आके उससे मुलाकातें करते हैं। पूरा एक जो है वो एक सिलसिला है, ऊपर से जो फाइनेंशियल गेन होते हैं वो सारी चीजें। तो उसके बजाय आप अगर बार बार बुलाएं और जावेद अख्तर को ही बुलाएं जावेद अख्तर साहब जो है वो चूंकि कई दफा आ चुके हैं फैज अमन मेले में भी और इस तरह की लिटरेरी किस्म की चीजों में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें पाकिस्तानियों का कोई कमाल नहीं है। ये जावेद अख्तर की अपनी एक बहुत बड़ी जो है ना एक तरह की एक आला ज़रफ़ी और एक वसी किस्म की उनकी थिंकिंग है, जिसका इज़हार वो इंडिया में भी मुख्तलिफ औकात में करते रहते हैं और जिसकी वजह से इंडियन मुख्तलिफ मीडिया पे वो कंट्रोवर्सी का भी शिकार रहते हैं, उनके खिलाफ लिखा और बोला भी जाता है। ये उनका कमाल है और उसकी वजह ये है कि वो बुनियादी तौर पे कोई फ़िल्मी आदमी नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पे उनका ताल्लुक इल्म व अदब के साथ उनके जो वालिद साहब थे, वो बहुत बड़े इंडिया के एक दानश्वर और बड़े शायर थे। 5-7 उस वक़्त के बड़े शुरा जो हैं, उनमें उनका शुमार होता था। उनकी एक लंबी-चौड़ी जो है वो कमिटमेंट है, शायरी के साथ, अदब के साथ, लिटरेचर के साथ। तो इस हवाले से फैज़ साहब हो गए या इस तरह के पाकिस्तान के जो बड़े शुरा हैं, उनके साथ उनकी एक पर्सनल किस्म की एक वाबस्तगी है, जिसके लिए वो आते हैं। वरना ये बात नहीं है कि इसमें उनको कोई किसी तरह का कोई पाकिस्तान की तरफ से या फैज़ अमन मेले वालों की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा जो है वो दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको पॉज़िटिवली यूज़ करना चाहिए। ये बातें जो हैं, अगर इंडिया में जावेद अख्तर जैसा आदमी जो है वो आप लोगों का किसी तरीके से काबिल कबूल पर्सनैलिटी नहीं हो सकती, तो फिर तो आप भूल जाएँ, फिर तो आप मैप में आँखें बंद करके तो उसमें इंडिया तो ज़हनी तौर पे तो आपने 47 में इंडिया जो है डुबो दिया था, लेकिन अब मैप में ये करके तो उसके ऊपर एक फेर दें वर्ष के जी ब इंडिया एक्ज़िस्ट ही नहीं करता। चूँकि इससे ज़्यादा जो है वो सैन वाइस और रेशनल थिंकिंग और दोस्ताना किस्म का रवैया जो है, वो इंडिया से होके आपके बारे में कोई नहीं रखेगा। मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो नफ़रतों का कारोबार करने वाले लोग हैं, उन्होंने उनकी जो 1 घंटे की तकरीर है, उसमें से 2 लफ्ज़ पकड़ लिए और उसको वो अब बहुत अरसे तक जो है वैसे चलाते रहेंगे। पाकिस्तान की जो ज़वाल पज़ीर किस्म की फ़िल्म इंडस्ट्री है और ज़वाल पज़ीरी तो सिर्फ़ फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या हर चीज़ में है, अदब में है, आपकी जो है अखलाकियात में है, माशियत में है, पॉलिटिक्स में आप देख लें ये कल का ड्रामा के 8 घंटे की जजू ने हाइप क्रिएट करके तो शाम को उसका ड्रॉप सीन कैसे किया। तो ये किसी एक चीज़ में नहीं है, ये बहुत बड़ा एक ज़वाल है। तो उसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक्सपेक्ट की जानी चाहिए कि कोई कुछ भी किसी चीज़ का कोई भी जो है ना वो कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि ये ज़वाल जो है वो उसकी निशानियाँ हैं बहुत सारी और हमने अपने मुआशरे को जिसे वो कहते हैं ना फ्री फ्लो नहीं दिया। जो मुआशरे का एक फ्री फ्लो होता है सोचों का कार जिस तरह सर हम कहते हैं ना मार्केट में फ्री मार्केट इकोनॉमी है कि मार्केट डिटरमिन करेगी कि कारोबार का सप्लाई चेन डिमांड ये कैसे चलेगा, कीमत ऊपर जाएगी नीचे आएगी, जो ज़रूरत है उस हिसाब से चीज़ें चलें। हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की हमारी जो आदतें हैं इसने बेसिकली मुल्क की शक्ल बिगाड़ दी है, लेकिन हम इसको अभी तक भी समझ नहीं पा रहे और हर चीज़ हमारे ये शायद डीएनए में जा चुकी है या हमारे ये सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर में ये चीज़ है कि मैनेज करो। देखो ये क्या हो रहा है, जो कि ज़ाहिर बात है ये चीज़ जो है वो बड़ी मुश्किल है। वैसे आपने बात की है कि काफ़ी हद तक एक नया ज़माना आ गया है, नई सोच आ गई है, नए लोग आ गए हैं।
जितना भी बयानिया पाकिस्तान की रियासत ने बनाया था इंडिया के हवाले से और कश्मीर के हवाले से, आपको नहीं लगता वो धड़म से नीचे गिरता जा रहा है? अगर हम फाइनेंशियली मजबूत होते तो शायद हमारी कोई बात, शायद लोगों को लगता कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली भी मजबूत नहीं है, इकोनॉमिकली भी सारी बात है मजबूत, वो एक ही बात है, नहीं है, पॉलिटिकली कोई आइडिया है नहीं है। सो जो पाकिस्तान की रियासत का जो एक पर्सपेक्टिव था इंडिया के हवाले से, और जो जिहाद को यूज़ करना एज ए मीन्स टू अचीव एन एंड, वो भी बैकफायर कर गया है। आप समझते हैं कि शायद हमारी रियासत वाकई और पॉलिटी जो है वो वाकई इस दुराए पे खड़ी है, जो एक डिफरेंट सोच रही होगी, या कि आपको लगता है कि वो अभी भी डिफरेंट नहीं सोच रहे? क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि क्या जहाँ पे हम इस वक्त हैं, यहाँ से किस कौन सी फ्लाइट लेनी है, किस सड़क किस तरफ सिमत हमें जाना है? आपको लगता है कि पाकिस्तान एक डिफरेंट रुख इख्तियार कर सकता है? जावेद अख्तर ने आके भारत से बात कर दी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी, इमरान खान ने अपनी मर्जी का सच बोला, सारा सच उसने भी नहीं बोला। तो लगता है कि तब्दीली आ रही है इंटरनली, हर रियासत ने बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन शायद कोई तब्दीली आ रही है। आप वो तब्दीली महसूस कर पा रहे हैं, या क्या आप समझते हैं कि बस ये एक दो चीज़ होगी, आएगी और चली जाएगी, और लार्जली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को? नहीं नहीं, तब्दीली आ रही है जनाब, और तब्दीली आपको रिफ्लेक्ट होते दिखाई देती है प्राइवेट महफिलों से लेके तो बड़े बड़े जो है वो जलसों जुलूसों तक जहाँ पे लोग ऐसी बातें करते हैं जो कल तक नहीं करते थे, और कल तक अगर नहीं करते थे तो उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये है कि आप जो है वो स्टेट की तरफ से एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया गया था कि इससे बाहर आप ये बात नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि राइट फ्रॉम 1947 जो है वो इस मकसद के लिए बिलियंस ऑफ रुपी जो हैं वो खर्च किए गए कि इंडिया के खिलाफ आप जो है वो हेटेड क्रिएट करें, और उसके लिए आपका ये जो मैं कहता हूँ कि ये जो आपका मीडिया था, मसलन जंग है, नवाए वक्त है, पीटीवी है, रेडियो पाकिस्तान है, और उसके बाद ये 15-20 किस्म के मैगजीन थे, जिसमें कुछ डाइजेस्टें हैं, कुछ अफ्तरोज़े हैं, कुछ मंथली हैं, उनकी अगर आप पूरी लिस्ट देखें तो वो 24 आवर्स उनका नॉन स्टॉप किस्म का जो है जो मंत्रा था, जो फोकस होता था, वो एक एंटी इंडिया मूव जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करना। एक तो जो है वो सस्पिशन और मिसट्रस्ट कि जनाब इंडिया के पास पता नहीं कौन सा मंसूबा है और वो किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान को निगलने के दर पे है, और दूसरा ये है कि उसको हम जो है वो किस तरीके से तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। और जितना इस हवाले से पाकिस्तान के उर्दू प्रेस में लिखा गया या उर्दू टेलीविज़न चैनल पे बोला गया या रेडियो पे बोला गया, उसको अगर आप जमा करें तो मैं समझता हूँ कि ये हज़ारों सफ़हात पर मुश्तमिल जो है, जिसको आप कहेंगे कि एक मसवदा बनता है, जिसको आप स्क्रिप्ट ऑफ हेटेड जो है ना, वो कह सकते हैं। तो उसके पीछे ये जो पैसे लगे और जो वक़्त लगा निसफ़ सदी का, उसको आप जो है वो 2-4 सालों में ख़त्म नहीं कर सकते। ज़ाहिर है उसके लिए फिर आपको कुछ एक रीज़नेबल टाइम चाहिए, और वो रीज़नेबल टाइम भी तब जो है वो सूदमंद साबित हो सकता है जब स्टेट उसमें लीडिंग रोल प्ले करे। लेकिन पाकिस्तान में स्टेट जो है अभी तक या तो अनडिसाइडेड है, या उसी सिमत में खड़ी है, उसी जगह पे खड़ी है। आज तक आप मुझे किसी गुज़श्ता 15 सालों में एक हुक्मरान का सिवाय नवाज़ शरीफ के 1-2 किस्म के जो अधूरे किस्म के बयानात थे, और वो भी जो है बहुत हवालों से उनका कोई बहुत बड़ा मतलब भी नहीं निकाला जा सकता। उसके अलावा आप बताएँ कि किसी ने खुल के तो कभी किसी फंक्शन में कहा हो कि भाई हम इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, और हमारा और इंडिया का कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं है कि हम नॉर्मल लोगों के तौर पे जो है वो एक-दूसरे के साथ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि स्टेट की रिज़र्वेशन अभी बाकी है, और जो वो आर्टिफ़िशियली नफ़रत की एक दीवार जो उन्होंने खड़ी की थी, लोगों के पेट काट कर, उनके वसाइल जो है वो यूज़ करके, तो अपने मनपसंद किस्म के मीडिया के ज़रिए और सारे उसके ज़रिए, वो जो है उसको अब उसके साथ टकराने से वो खुद डरते हैं। चूँकि उन्होंने इतना ज़्यादा इस नैरेटिव को दोहराया हुआ है कि वो फिर अगर इसमें अपने आप को समझते हैं कि हम इर्रेलेवेंट हो जाएँगे। हमारी स्पेस जो है, वो सोसाइटी में ख़त्म हो जाएगी अगर इसके बैरक्स जो है वो नैरेटिव को जगह दे दी जाती है। लेकिन
बहरहाल आपने महसूस किया होगा कि एक आवाज़ें आ रही हैं पब्लिक फोरम्स पे, कुछ सियासी लोग, कुछ दानश्वर, कुछ लिखारी ऐसी अब बातें कर रहे हैं जिसमें कोई सैनिटी, कोई अक्ल और विज़डम की बात है। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि इससे जो है वो बहरहाल एक पॉज़िटिव अंदाज़ में सोचना चाहिए कि इससे एक फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉजिटिव अंदाज में सोचना चाहिए और ये एटलीस्ट मैसेजिंग करनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है एट द एंड ऑफ द डे एक तो स्टेट का काम है, दूसरा सियासतदानों की भी पॉलिटिकल एक्यूमेन है। वो भी बोलें, वो कब तक देखते रहते हैं स्टेट के इदारों की तरफ के वो कहेंगे तो हम बात करेंगे, उनको भी बात करनी चाहिए। उनको करोड़ों लोग उनको वोट डालते हैं, वो कोई गूंगे बहरे अंधे नहीं हैं, उनको भी तर्जुमानी करनी चाहिए लोगों के सेंटिमेंट्स की। और मज़ा तो तभी है कि शाहरुख खान पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से भी लोग इंडिया जाएं, तब मज़ा है। मज़ा तो तब आएगा पाकिस्तान में। ये तो नहीं है कि हम दीवार लगा के बैठे हैं। क्या मज़े की बात है कि हम हमारी ज़ुबान एक है। मैं तो फिर सब आजकल ये एक ही बात कर रहा हूँ कि देखें हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है कि आपने एक लॉलेस मुल्क के साथ बॉर्डर खोले हुए हैं। 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, जहाँ पे ड्रग्स है, कलेशनकोफ है, दुनिया जहान का वेपनरी है, दुनिया जहान का गांदा है, और आपने बॉर्डर ही 75 साल खोले रखे सिर्फ ये कि मुसलमान है। उधर एग्ज़ैक्टली। क्योंकि हिंदू स्टेट है, उन्हें क्या बंद कर दो, इन्हें नाल ना कारोबार करना है ना कल कुछ भी, इनसे बात ही नहीं करनी है हमने। और हमने वहाँ भी इतनी बड़ी दीवार लगा के जो है वो हम बैठ गए हैं। तो ये और हमें असल में मुताले ही नहीं पता। जाके अरब ममालिक से पैसे मांग लेंगे और लोगों से मांग लेंगे, वो जो सामने एक अपनी सोच बना के रखी है। काश के कोई आए इस सोच को तोड़े। और ये ज़ाहिर बात है, बॉटम से आपका भी प्रोसीजर है और टॉप से डाउन का भी प्रोसीजर है। ये नीचे उस सिर्फ ऊपर जितना वक्त ज़ाया हो गया, सिर्फ नीचे से ऊपर वाले ये लोग काम नहीं कर सकते। ये ऊपर बैठे हुए लोगों को भी कोई अकल के नाखून लेने चाहिए। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद वशानी साहब। थैंक इट्स यू। ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सर।